Shalom everyone, welcome back to Rose of Sharon Church Singapore online service. I would like to remind all of us that our Connect group is still conducted via online. And I would like to encourage all of us to stay connected and grow together. For more information, you can join our Instagram at GMS Singapore. And next week is our Holy Communion week. Let's prepare our heart for that. And now is the time for the offering. And our offering, you can transfer via QR code. You can scan it here. And now, let's pray together. I will lead in prayer. Father God, we would like to thank you for your blessing in our life. And now we want to give the best to you, Lord. And we know that you are the greatest God of all. Thank you for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
Namamu besar dan layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami tertuju padamu, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami memandang-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mata kami tertuju padamu Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami Tuhan, dan ku mau selalu menyenangkan hati-Ku, mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Oh,
biar kami selalu mengikuti dan menyenangkan-Mu Tuhan. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati kita, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, dan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti, ya Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan sungguh hati, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, dan ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari datang sembah Dia. Ya Ralabaya Shadana Lamayaso. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna bagiku Tuhan, tiada yang seperti rencana-Mu. Kami berserah, kami menyembah, kami angkat pujian bagi Allah kami. Sebab rancangan-Mu di atas rancanganku, kehendak-Mu sempurna bagiku Tuhan. Ku mau mengikuti-Mu seumur hidupku. Kirana-namanya Shadana-lamo, Kirana-namana-namana-namanya Shidana-namana-namanya So, Kirana-namana-ya Shidana-bede-bede-bede-bede-ya Shidana-bede-ya-l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 a-ya So. Mari angkat hati-Mu, angkat sembah-Mu Tuhan, pegang tangan kami dan tak tinggalkan kami. Oh, kami percaya Tuhan, dan kami berserah Tuhan pada kehendak-Mu. Hiralalalabaya Shakaralalabaya So, Hiralalamana-namana-namaya So. Kau Bapa yang baik. Hiralalalabarabarabaya Shade, Iribiashikaralalambana-yalamo, Huramana-mana-mana-namaya Se.
Kami tahu Kau memandang kami Tuhan dari tempat maha tinggi. Mata Tuhan menjelajah bumi, melihat setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu di setiap ruangan kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Oh, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Segala Tuhan dan Raja-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Mari nyatakan ku cinta Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Rajaku, dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami Tuhan, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus.
Tuhan cinta umatnya. Lord, Tuhan God sayang loves His umatnya. people. He loves Kami them so cinta much. jemaatmu. We love your congregation, O mengasihi Lord. gerejamu. We love your Terima church. kasih Yesus. Thank you, Lord Kau Jesus. baik sekali. You're Tiada so seperti kind, you're Engkau. so good. No one is Ajari like kami you. hari ini, Guru, Maha Guru. Teacher, Beri kami great pesan teacher, pengembalaan, teach us. Give us your hikmat message kerasulan, today, your untuk wisdom, membimbing dan your menuntun apostolic kami di wisdom dalam to setiap guide us keputusan in hidup ini. every decision that we Restui will take. sertai kehidupan jemaat And please yang be kau with your Biarkan congregation. rumput hijau, air And tanam may they lay selalu on the ada di green hadapan pasture dan di depan. before you. Terima kasih Bapa Thank you, Sorgawi. Lord. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Hide me Roh behind Kudus your bekerja. cross. Please, Holy You're Spirit, welcome in this work place. this Dalam out for nama all of Yesus. us in Jesus' name. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Jemaat yang terkasih, Beloved congregation, selalu kami mengasihi Anda. we always Dari love jauh you. atau dekat, From selalu near Anda berada or di hati far, kami. you are Semua always ada di in hati our Tuhan. hearts. You are Dan hari always ini in God's saya mau heart. memberikan kepada Anda hikmat And kerasulan, I'm going to dan share juga with you the apostolic wisdom berkat dan pesan and pengembalaan. Mari kita blessings siapkan and hati, pastoral ambil Alkitab, blessings ambil catatan over ya. you. Let's Mari kita buka please sama-sama take di your Kejadian notes pasal and let's 11. open from Saya beri Genesis judul 11. hikmat di balik cerita Menara Babel. This is the wisdom Kita baca from the sama-sama story dulu of the Kejadian Tower pasal of 11 Babel. ayat 1 sampai 4 Genesis saja. 11 verses Saya 1 bacakan ya. through 4. Menara Babel. I'll read for you. Adapun seluruh bumi The Tower of satu Babel. bahasanya dan Now satu the whole logatnya. world is one language and a common speech. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur As dan people menjumpai moved tanah eastward, they datar. found a plain in Shinar di tanah and Sinear. settled there. Lalu menetaplah mereka And di they sana. said to each other, Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Come, marilah let's kita make membuat bricks batu and bata bake them dan thoroughly." membakarnya baik-baik. Lalu bata And they itulah used brick dipakai instead mereka of sebagai stone batu dan and ter tar for gala-gala, mortar. sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Then they marilah said, kita "Come, dirikan let us bagi build kita ourselves a sebuah kota city dengan sebuah menara with a yang tower that puncaknya reaches sampai to ke the langit. heavens so that we Marilah may kita make cari a nama, name for supaya ourselves. kita jangan terseram." Otherwise, we will be ke seluruh scattered over the bumi. face of the whole earth." Ayat pertama, adapun First seluruh bumi verse. satu bahasanya dan Verse satu 1. logatnya. It is Kejadian written Menara that they Babel had itu one language and terjadinya common sekitar speech. 700 tahun setelah And it's about kejadian Nuh, yaitu air bah. 700 after the 700 flood, years later. after the Kelihatannya deluge, cukup lama. the Padahal bagi orang-orang after the purbakala, great flood itu nggak in terlalu Noah's lama time. sih, karena mereka hidupnya lama sekali. Actually, it was short, Sebelum air a bah, very manusia itu short hidup period for sampai them because umur they live a 800 very long sekian. life at that time. 900 sekian, hampir 1000, yang paling And tua itu some Metusela. people live until Lalu setelah air 1,000 bah, years. And manusia after the hidupnya great flood, mulai semakin singkat. men Usia live shorter semakin pendek. shorter lives. Pendek-pendek pun itu 300-400 tahun. And even though their life became shorter, they still live like 300 to 400 years. Itu masih kental di dada. So when they were building this tower, they still the great flood was still in their memory because at least it is only one generation away. So it's like the great flood happened during our father's time. Papa dulu pernah miskin. Jadi kita merasakan It's hidup like susah, when we kita masih remember terbawa-bawa. my dad Jadi take the good sebenarnya, lesson out of trauma the air bah masih poverty, dirasakan but others keturunan don't. berikutnya. Belum But others lama yang don't. lalu. So the flood was not Karena itu jangan heran. way behind them. Segera mereka membangun gedung That's pencakar why langit. they Tujuan mereka tried bukanlah membangun gedung. to build the tower. It's not a building to live in, but this is because they did not believe in God. Jangan-jangan Tuhan akan menenggelamkan kami sekalian lagi. So they were afraid that Apapun yang God dibangun di atas will dasar ketidakpercayaan, bury tidak them akan ada restu once Tuhan di again with dalamnya. flood. So they Apapun yang kita lakukan they became demi suspicious towards kekhawatiran, God. tidak ada berkat So Tuhan di they dalamnya. built something out of their Itu fear, sudah salah dari out of their awalnya. anxiety Udah salah kaprah. or trauma. Makanya itu So firman Tuhan berkata that's di why Perjanjian the Baru, tower tanpa was iman, built kita on nggak bisa menyenangkan wrong Tuhan, di underlying Ibrani 11. purpose. Hanya lewat imanlah kita bisa Foundation. menyenangkan Allah. Only Apapun yang by dibangun tanpa iman, faith Paulus pun we mengajarkan can dalam please surat-suratnya. God, not building minum pun something dengan out of iman. fear or out of Apapun yang worry kita lakukan tanpa or iman, anxiety. And kita without berdosa kepada faith, Tuhan. we sin against Dosa God. itu sebelum dilakukan, This is what sudah they ada di did. hati. Dia ada di dalam lubuk hati Before orang we yang tidak commit percaya. sin, actually Dosa sin yang paling primitif is apa? already Bukan ambil buah inside our terlarang. heart. So Itu the real manifestasi, sin itu is beraksi. not taking the Itu forbidden fruit. actionnya.
It was only Tapi the dosa action, itu dimulai but dengan ini, sin started in the ketidakpercayaan heart. kepada Tuhan. It started with Makanya, kalau Roh disbelief Kudus towards datang, God. That's why the Yohanes Holy mengatakan Spirit begini, was "Ia akan sent, menginsafkan dunia akan dosa, and the Apostle karena Paul said dunia that the Holy tidak Spirit will percaya bring kepadaku." repentance for those Dosa who nomor don't satu believe in itu me. unbelief. So the first sin Tidak is percaya unbelief. kepada Tuhan alias menaruh They, curiga. when people Pikiran negatif don't nggak trust tanggung-tanggung, God, bukan terhadap sesama, so it's not bahkan tidak terhadap diri about, sendiri, I mean, langsung kepada it's Tuhan. not being suspicious or Kita only negatif human, itu sama Tuhan but Yesus. being suspicious Kita towards negatif God. sama Allah Bapa. We Kita are being merasa bahwa negative Tuhan itu towards God. hendak menyimpan yang terbaik bagi dirinya. As if God is Tuhan going itu to preserve selalu everything good isi for hatinya mau Himself, menguji kita dan mau and mencobai. He Makanya kita sering tuding always sorga. wants to Kenapa test us, pencobaan ini? to give us troubles, only Sebelum to Adam say, dan I Hawa give you ulurkan this so tangan that you can dan be makan strong dari and all buah that. terlarang, hatinya sudah jatuh dari percaya dulu. So Adam and Eve fell yang terjadi before they took sebenarnya. action. Karena mereka Fell masih in their trauma heart. dengan They air were bah. suspicious Mereka towards lupa God. Tuhan This is the pernah same with the berjanji. people here in the Berjanji Tower di of Kejadian Babel. pasal 8 They ayat were 21. suspicious towards God. Nggak usah dibuka. Tetapi pada waktu itu Tuhan mencium harumnya persembahan Nuh. Dari hewan-hewan yang sudah langka itu, Nuh ambil hewan-hewan yang tidak najis. You know, when Noah sacrificed some animals, the clean animals out of the ark, and he burned the sacrifice towards God, God smelled the sweet aroma. It was not the smell of the sacrifice, but the smell of the faith that was in Noah's heart, and he sacrificed it before God. And God was so touched, and He promised Noah not to punish the earth with great flood ever again. Tapi manusia tidak memegang Tuhan pada firman-Nya. Manusia memilih untuk But unfortunately, meragukan. man did not hold on to that promise, and they became suspicious towards God. They did not believe His promise. And I tell you, rainbow, the sign of His promise, is not it's not the logo for LGBT. It is the symbol of His promise. You know, the tragic part is God gave them promise, and man did not trust God. And they built the tower for the sake of preventing God's anger. They fought for their independence from God. They wanted to declare their freedom and saying to God, we are not afraid of your punishment. And even though you send a great flood again, we will survive. Pernah nggak orang tua yang disiplin anaknya nggak ngerti-ngerti? It's like when a father disciplines his children, and the children take it wrong. I mean, they are suspicious towards his dad, and sometimes the father would discipline them with rod, and sometimes he slap a bit. But make sure you don't physically abuse your kids. Don't hit them. Please don't. That is the worst form of discipline. But this is just an illustration. Even though if it was a physical punishment, like spanking with a small stick. But the kid, this is an illustration. But the child doesn't understand the purpose of that punishment, the purpose of that slap. And it's like the kid doesn't get it, and the kid does not evaluate himself or herself, and instead this kid built walls to separate him from the father. The same with this power. This is building project. I will show you later how it is not a building. Now, 1
2, Berangkatlah mereka ke sebelah timur and dan people menjumpai tanah moved datar di eastward tanah and Sinear. found a plain in Tanah Shinar. datar di tanah Sinear ini di area Babilonia. Jadi hari This ini is di the dunia modern area, itu di sebelah this is Irak situ. Yes. The location of Babylon, Iraq Itulah present Babel day. sekitar sana. Dahulu kala, So way in the past, pada waktu di zaman purbakala, ada menara in the Babel ancient times, di we have teritori the ini. Tower of Babel Lalu in kemudian hari this nanti same Babilonia location, menjadi superpower, and later on, menjadi negara adikuasa. Dulu Babylon tempat itu adalah pusat was dunia. there and was the Mereka ke superpower sebelah in the timur kan, world. menjumpai And tanah they datar moved di tanah eastward Sinear, and lalu found menetaplah plain mereka in di sana. Shinar and Mereka settled berkumpul di there. situ. Oke lah, And they community. Tuhan gathered masih belum there. keberatan. It was a community and God Padahal Tuhan sih didn't sudah bilang mind. dari dulu jangan ngumpul, tapi menyebar. But actually, Bukankah Tuhan bilang God gini sama Nuh di gave them Kejadian instruction pasal to 9 ayat spread, 1. not to gather. Beranak cuculah That's what he said to Noah, dan spread penuhilah and fill the earth. bertambah banyaklah lewat keturunan. Multiply, Sebarkan kemana-mana multiply and di setiap benua. conquer the Penuhi world bumi. and fill the Ini world mereka with malah your descendants. But ngumpul here di they tanah datar, gathered di tanah in a Sinear. found plain Lalu, in Shinar. nggak tahu setan lewat gimana. And I don't know what happened with them, but they from God, menjadi they orang yang pulled mandiri their itu perlu. efforts to become Tapi independent kita from nggak bisa God. mandiri dari Tuhan, sebab You Tuhan know, sendiri we berkata can di Yohanes never 15 be independent perjanjian from baru, God. nantinya anak Allah mengajarkan. As Di luar in aku, the kamu New tidak bisa berbuat Testament, apa-apa. the Son of God would teach Bisa us, kita mandiri is itu teaching sebagai us sifat dewasa, about bukan dependence sebagai towards God. sebuah keinginan Independence untuk is bebas dari not Tuhan. wrong. Independence is Karena di being kitab Mazmur mature. dikatakan, But "Kemanakah we aku can dapat never pergi be menjauhi independent rohmu, Tuhan?" from God. Kita nggak bisa sebenarnya sesungguhnya merdeka dari Tuhan itu nggak bisa. We can Lebih never tepatnya, be ngapain free sih, from untuk apa? God. And what Tuhan for? itu baik loh, kenapa harus God is merdeka? good. Kalau dari Why budak should dosa, we kita harus be lepas. free from Dari them? setan yang begitu We should be menjajah, free from the devil. We begitu should be menyesatkan dan free membinasakan, from kita sin. harus putus We should be hubungan. free from Tapi those sama who are Tuhan, trying to destroy semua our spare lives. part But kita itu with bikinannya, God, He Tuhanlah made yang us. He menjadi ari-ari He utama created setiap all manusia. of us. He knows every part of our body, Ari-ari every kita part dengan of our mama waktu di lives. kandungan itu Why hanyalah should we be sambungan. free from Him? Manusia yang nggak punya ari-ari istilahnya adalah Adam dan Hawa. Semua setelah itu keturunan Hawa. Itu ari-ari sama mama hanyalah sambungan kepada Sang Pencipta. If we Ngapain sih have, kita bebas we dari were, Tuhan? we Ini are orang born mikir with apa? placenta Tuhan tuh covering baik loh. us, and the placenta ngerti, is soalnya our Yohanes connection bilang with begini. God. Because there is Tuhan the itu yang punya nutrition dunia and kan, tapi provision dia datang pada is given to milik a kepunyaannya baby. ditolak. Karena And this orang-orang dunia by lebih suka kegelapan, that's sedangkan Tuhan terang dunia. that's why. Dan silau, mereka But nggak suka. most people Karena itu mereka menolak. Pada mulanya adalah firman refuse itu God. bersama They dengan Allah, want to be firman itu free bersama from dengan Allah, God. lalu firman itu adalah Allah. As Firman you itu know that the menjelma Word menjadi was manusia. God and the Word was with Bumi God, adalah kepunyaannya. Dia and the datang Word kepada umat miliknya, has come to umat this manusia world maksudnya, tapi and mereka live menolak with dia karena manusia lebih with cinta people, kegelapan, with lebih men, suka but men isi hatinya refused yang Him jahat. Manusia because lebih they hobi dosa. love their hearts more Mereka than nggak mau punya hubungan dengan they Tuhan love karena Tuhan itu Christ. They penghalang. don't Bagi orang want yang mau berdosa, ya jelas Tuhan itu adalah halangan. they don't want to have anything to Tapi do bagi with orang God. yang ingin hidup kekal, But for those who want bagi to have orang-orang yang lahir to baru, enter eternal life, for the mereka yang tidak memberontak hatinya yang with the bersyukur diciptakan dalam for gambar dan born rupanya. again people, they Tuhan itu adalah berkat, bukan for beban them bagi kita. God is blessing. Bagi orang tertentu, Tuhan Yesus adalah sandungan. For some Namun people, bagi kita, dia adalah batu penjuru. Jesus is a stumbling Inilah block. orang-orang yang But begitu, yang for menganggap some Yesus people, adalah batu sandungan Jesus bagi is the mereka di Perjanjian cornerstone. Lama. Mereka menetap di situ, And they melawan gathered arus. there. They Melawan arus kehendak are Allah. Allah against the bilangnya current bar. of Mereka God's ngumpul. instruction. God told them Ini to orang-orang spread, selalu but they berlawanan gathered. karena mereka selalu Men melawan Tuhan. always Padahal on mereka the ini adalah other keturunan side Nuh. from God. They Ternyata always dunia up nggak against bertobat ya, God. dikasih air bah. Andai kata Nuh itu juga ikut jahat, harusnya dunia hari ini in a better place, di tempat yang lebih bagus. Gak ada orang, gak ada Anda dan saya, tapi anugerahnya If menyelamatkan Noah kita. was Kasih did karunia not yang sama yang follow menyelamatkan God, Nuh hari ini did not menyelamatkan Anda dan obey, engkau dan aku. then this world today is empty. Andai kata Nuh juga And ikut the jahat, world will be in a satu-satunya harapan better bumi condition Nuh, because there's no istrinya 3 wicked orang people. anaknya, 3 orang But instead, mantunya, 8 orang Noah saja. obeyed God. Ya.
andai kata Nabi Nuh itu tidak ada, dunia sudah punah. And Karena memang Tuhan itu if tidak Noah bersalah. wasn't Tuhan berkata begini sama did Nuh, not obey "Dari God, kecil then manusia itu this niat world hatinya is jahat. empty. Tapi But gara-gara kamu, we have to Nuh, know, aku tidak akan memunahkan and lagi. God said, Aku tidak akan memusnahkan every bumi people dengan cara is yang wicked. sama, tidak akan memusnahkan I mean, bumi the whole sekaligus world lagi. is wicked already, Dan but I masing-masing orang choose akan punya you pilihan setiap negara. for Akan you ada to gilirannya survive. mendapat lawatan kasih And later karunia, on, atau mungkin sekali-kali Noah and his family di multiplied and negara-negara filled the tertentu earth. They mengalami pukulan filled the Tuhan. earth. Tapi nggak akan pernah sekaligus aku musnahkan semua. And it's like God said to Noah, yes, some of your descendants will be sinning against me. I will punish them, but I will Andai kata not Nuh send a nggak great ada, flood atau Nuh again. jahat sekalian. Hari ini tidak ada kita. If Noah Tuhan nggak disobeyed pernah salah. God, Tuhan berbelas kasihan sama Nuh. then we Tuhan are not tahu here Tuhan sudah today. buta. God Tuhan was yang menciptakan never mata. wrong. Masa dia sendiri He buta? was Tuhan not tuh lihat segala blind. He sesuatu could dan see Tuhan tahu hati everything manusia itu until selalu jahat. he Lihat could hatinya dari see kecil itu selalu us kejahatan. from there. Tapi He Tuhan created tetap janji our sama Nuh, eyes. Aku tidak akan musnahkan. And God decided to Betul kan? give Terbukti the kan? promise to Terbukti Noah itu that kan? he would not send a great flood Tuhan again. yang And it is mengatakan proven, maksud hati right? manusia itu jahat. 700 tahun kemudian, mereka mau melakukan sesuatu yang membahayakan mereka sendiri. And after Kalau Tuhan giving izinkan Noah the Menara Babel promise itu and terbangun, selesai speak nicely to proyeknya, Noah, 700 years maka later, Tuhan terpaksa harus man memusnahkan seluruh was bumi lagi trying karena mereka satu logat, satu bahasa. gather Mereka sepakat together to be universal up untuk against berdosa. God and to Untungnya sekarang ada border, fight ada God. pembatasan pakai visa. Jadi orang-orang Eropa nggak tentu sepakat sama Asia. Kalau enggak kan antikristus sudah datang. And it's good if they are spread Afrika all over the world nggak tentu because akan and sehati if you dengan want South to move, America. I mean, Amerika because aja of the beda sama borders, Kanada, padahal visa, hanya and perbatasan country borders and all that, we cannot Coba gather bayangkan, together karena as manusia one people, dipisahkan, wicked people up dikacau against balaukan God. bahasanya. So this Makanya Tuhan tidak perlu the menghadapi story manusia sekaligus of the Tower of sama-sama Babel is a untuk good memberontak kepada Allah dan is Tuhan a good harus story tuntas. where we can see that Tahu nggak? it's Tuhan the tidak whole menyelamatkan world doesn't dirinya agree ketika mengacau together to balaukan be bahasa up mereka. against Banyak God orang again, kira cerita like ini Tuhan nggak it punya rasa happened aman. during the Takut-takut nanti mereka during that memberontak, time. Tuhan dilengserkan. Siapa bisa lengserkan Tuhan? Nggak Actually, ada yang no bisa. one can Itu loh, dethrone God. malaikat itu beribu-ribu kali lipat. Jauh lebih mulia, lebih berkuasa. Even angels lebih tak themselves, terbatas daripada angels manusia, themselves cannot sekalipun mereka dethrone dibatasi God. ruang kerja. And man, of course, man Malaikat cannot yang paling dethrone mulia, God. salah satunya dahulu. And one of the Sekarang greatest telah menjadi angels, Lucifer. and now he is Lucifer, Menyeret the sepertiga devil. bintang bersama dengan dia untuk memberontak. Itu aja nggak He bisa. was the star, sama the fallen sekali. star. Nggak He bisa could not menyenggol dethrone God. Kita nggak boleh GR. Kalau kita baca ini, kita terlalu percaya When diri, we kita rasa when Tuhan we nggak punya read rasa this, aman. Tuhan bilang, "Mari you kita think turun, you can kacaukan gather together bahasa and up mereka, against karena God mereka and ini, kalau sepakat, successfully tidak ada lagi yang dethrone God. mustahil untuk mereka lakukan. Tuhan bukan selamatkan dirinya, Tuhan selamatkan kita. So when God was worried to see them gather together, God was not trying to save himself, not to be dethroned by men, but God was thinking about us today. Because without him akan mati. bring chaos to the Tower of Babel, then we are not here today. Keturunan Nuh ini. And nothing Dihajar good juga tidak would bertobat. happen to the descendants of Noah. Dipukul tidak berubah. Buktinya, And this is a very 1000 tahun stubborn kemudian, generation after mereka almost 1,000 years saya ngomong gini later. seolah-olah kita They became wicked rasan-rasan and ya, they hated ngomong orang God. lain. Padahal sebenarnya loh, inilah nenek moyang kita. Kita I- semua keturunan Adam dan Hawa. Kita ini As if punya I'm potensi talking about kampung. someone else, but this is our Makanya they itu, are our Saya nggak ancestors. berani jauh. Saya nggak berani jauh And dari this is Tuhan. our ancestors. They saya are tahu our di luar ancestors. dia, That's why nggak bisa I don't berbuat want to be apa-apa. free from Don't God. strive for I cannot independence from God. I cannot live Be more apart from dependent God. malahan. I want to Janganlah become berusaha dependent untuk on mandiri dari God. Allah. And I don't want to Malah be justru free kita harus and jadikan dia don't pokok pull anggur all kita the strings to sarangnya. be away from God. You Pastilah kita berbuah. also have to Dan jikalau depend on dibersihkan, God. Jangan kecewa. So if God Jikalau cleans kita you, itu when dikerok God gitu ceritanya, prunes you, Kita don't di- get kita disappointed. dimurnikan. You got to know the purpose. Ngikuti saja When He supaya cepat purify you, prosesnya. you got to Berarti know Tuhan His mau kita purpose. untuk lebih banyak His purpose is berbuah. only for your Dan mereka ngumpul for di your tanah Sinear, for your di daerah betterment. situ Babilonia.
So they found a plain in Shinar and settled there. They were up against the current of God's instruction. God told them to spread and fill the earth, but they gathered together Ini dibangun di atas dasar keangkuhan. Ini only bukan to proyek-proyek fight diri yang God, berkenan to be kepada Tuhan. free from God. Jadi jangan sampai berkata begini ya, jangan sampai salah tafsir, oh Tuhan itu menentang proyek bangunan. Enggak. So never Motivasi di baliknya itu loh interpret yang Tuhan these lawan. verses as God Yang Tuhan sama sekali is benci against any adalah building project. keangkuhan. No, Karena mereka berkata, mari kita this cari is about the penamaan hearts. supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. And Kalimat they- terakhir di ayat 4 yang kita And baca verse tadi. 4, come let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves, for me, for myself, for Lalu kita lihat ayat ourselves. 3, mereka berkata And we see seorang verse kepada 3, yang lain. they said to each other, come, Marilah kita membuat let's batu make bata bricks dan and membakarnya bake them baik-baik. thoroughly. Berhenti. And Kan kedengarannya underline the word, the sentence, guys, bake them thoroughly. Ayo, kita buat batu bata yuk. Hey guys, Produktif come kan? Kan nggak apa-apa. let's make Kedengarannya bricks and fine bake them saja. thoroughly. Dan It kita akan sounds okay, membakarnya right? baik-baik. It's like baking Terlalu them sering thoroughly. hari-hari What's ini wrong kata with that? Excellence atau excellent spirit itu didengungkan. This is Tembok-tembok about gereja. excellent spirit. This is about Di mimbar-mimbar. excellence. Pokoknya excellent, excellent. It is always Bagus about sih. being excellence all the Kelihatan time. kedengarannya And it is baik, preached karena on all mereka mau pulpits membuat batu bata about dan being membakarnya baik-baik. excellent. Namun demikian ada 3 hikmat Tuhan. Kenapa Tuhan menentang There are 3 wisdom why proyek. God was Menara against Babel. this project. 3 ini adalah hikmat yang bisa These Anda 3 terapkan wisdom dalam you can setiap apply in your life, keputusan. in your Dalam decision, segala sesuatu in yang Anda harus putuskan hari ini everything dan that you ke have depan. to decide today Satu. and in the future. Tidak semua First one, ide yang baik itu dari Tuhan. not all good ideas come from God. Catat. Take note. Not all good Apa yang ideas kedengaran atau come nampak baik from saja God. belum tentu benar di hadapan Allah. Whatever good, whatever Karena mereka kan mau whatever membuat batu you bata. see as good it's not always good before Itu God. sebuah idea. Making sebuah bricks ide. and bake bricks. Ayo, It's an idea. Guys, Let's make bricks. Ayo kita buat batu Let's bata. make bricks. Dan kita bakar and bake batu bata them itu thoroughly. baik. Bricks Let's are do it good. wholeheartedly. Mari Let's kita do it lakukan dengan wholeheartedly. segenap That's hati. why they bake it Saulus thoroughly. dulu sebelum dia jadi Paulus juga dengan Saul, segenap hati before he menganiaya became jemaat. Apostle Paul, Dia menganiaya orang Kristen termasuk He- membunuh Stefanus. Mengira bahwa dia sedang melakukan perbuatan baik he kepada Allah. tortured Christians Untuk Allah. for God. Zeal without knowledge He tortured is Christians dangerous. for God. Semangat tanpa pengenalan yang benar, tanpa pengetahuan yang betul, Zeal bahaya sekali. without relationship with God is dangerous semua ide and yang baik deadly. itu Not dari all Tuhan. good Catat itu. ideas come. Jangan Take jadi that orang yang opportunity. That's the lugu. good side, the good part of it. idea pasti dari Tuhan. But the Uji wrong dulu, karena thing itu nomor dua. is Ujilah when we motivasi see di balik good setiap idea, keputusan. then we grab it without asking God, then it is dangerous. Uji dulu. Just test it Ask first. the question why. Ask the question Not why, just who, where, not and who, what. where, when, and what. Kalau dalam But menguji, why first? menguji hati When you ya, test menguji your heart, motivasi, when you selalu test your tanya ini, motivation, selalu always ask tanya this question. pertanyaan, mengapa? Why? Ask why. Kalau kita nggak Why ada you percobaan, pertanyaan mengapa why itu you merugikan. want to take this Mengapa opportunity? Tuhan izinkan? Why? Karena kita tidak dapat jawaban, kita kecewa. Karena pertanyaan mengapa nggak ada jawabannya But ketika kita don't- sedang dilanda suatu bencana. You know, but Tetapi kalau mau menguji But motivasi if hati, you want to jangan test tanya your who, own motivation, don't dan ask jangan tanya who. what. Don't ask Apalagi what. kalau kita sudah menggebu-gebu. Or if we Tuhan are pun so rasanya passionate about that sudah idea, kita beli dengan and ambisi. Tuhan if we pasti can buy restui. God to agree with Tanya us, what? then we would buy Him, Tambah we kita would tergiur. bribe Him, Andai kata and all contohnya that. kalau itu berurusan dengan keuntungan. Especially when Tanya you are where, dealing with malah kita profit tergesa-gesa ke and sana. more Kalau bisa profit, sekarang greater juga, profit, you aku would jump meraupnya. on it like there's no tomorrow. Kalau memang mau Just tanya, take it. But if you want demi to menguji test hati, that, tanyalah the motivation of pertanyaan your heart, mengapa atau why. ask why. Why? Why? You do this. Why you do that? Why? You build this building. Why you built this Mengapa? building? Engkau kata Why ayat di sini you ya, decide? mengapa aku Ask membangun ask gedung ini? that Mengapa question kami to membangun yourself. menara Babel ini? Why Ini should menara I Babel build this atau Tower of menara Babel? doa? This is the Tower of Babel, Jujurlah, or this is a ketika Tower of kita prayer? sungguh-sungguh We should menimbang-nimbang, jangan know. sendirian. We should Alangkah test baiknya our 2-3 orang heart berkumpul in dalam nama such a Yesus, way. Tuhan ada di situ untuk menasihati.
Libatkan orang lain juga untuk bisa menimbang involve hati. other people. Khususnya suami istri supaya nggak jadi seperti Ananias Like dan when Safira sama-sama your salah. spouse, Kalau yang satu your salah, yang husband satunya or lagi wife, dalam kondisi dekat sama involve Tuhan bisa other people membenarkan. to test Harus the saling menimbang, motivation. besi menajamkan We besi, should, manusia like menjaga manusia. iron sharpens iron, man sharpen Tanyalah man. pertanyaan mengapa. Ask Why? the question why, the motivation Am I doing behind the this? project. Why am I doing this? Kenapa saya Why membangun am I ini? Kenapa building saya this? melakukan ini? Why I do this? Ask that question when you Kalau kita cukup waktu when mau you diam want to di test hadapan the Tuhan, good duduk di bawah ideas kaki, that is nanti akan jelas. presented Kita before you, keluar dari sit at his suasana feet doa seperti itu tuh, and be hanya ada empty. dua opsi. Opsi pertama, kita semakin teguh. Yes. Tadinya saya nggak pasti, setelah saya ketemu Tuhan, saya When you diteguhkan dan be berkata, quiet before "Tuhan, God, then seperti God seolah-olah will Tuhan give beri His saya lampu decision, hijau, and you will hati know nuraniku pun that it is mendukungku a dan good, berkata, it "I is know the this is real God's good will." idea, and Kita this is akan God's way, gentar seperti and lagu- you will lagu take it, kebangsaan, and you salah will satu be lagu-lagu nasional, so passionate kita about it maju, with tak gentar. conviction Kita and akan confidence, takut and we will never lawan retreat oposisi, until godaan, it is cobaan, done, until rintangan. it is Kita akan completed. Tebas semuanya. Karena kita tahu apa And yang we menjadi will kehendak Tuhan dalam hidup handle kita, the dalam terrain, hidup ini. even though as hard as Atau opsi as kedua. that is. Second, Akhirnya kita Which terpaksa mengaku, iya Tuhan, sorry. or Aku lakukan we ini get karena aku mau after nunjukkan aku bisa. asking why, Atau and we sit quietly aku before melakukan God, ini and untuk God said, balas "No, dia. it's not a good day. It's not a Aku good lakukan idea, ini semua because karena actually sakit hati. I Aku do bangun this ini because I want to retaliate. I want to pay back. I want to Ini show adalah that I piala can atau do it." trofi yang Because selama this ini is ku my cari-cari trophy untuk that I've mencari been nama seeking bagi for, diriku sendiri. a name for myself, like what it is written Salah satu in opsi. Genesis Kita 11. diteguhkan, atau kita akan ditegur Tuhan. So, two options: whether God Ujilah agrees with motivasi us, yang dibalik setiap keputusan. agrees with us, or He disagree with Tangkaplah us. sinyal awal kesalahan sebelum fatal. So, Tangkaplah thirdly, sinyal awal kesalahan sebelum fatal. Dalam hal ini nggak perlu recognize the maha tahu untuk signal, tahu. Mari kita belajar the dari Tuhan yang symptoms bijaksana. of mistakes Ya. before it Tuhan becomes itu kasih mereka before waktu. they become fatal. 107 tahun berjalannya konstruksi sebelum interupsi ilahi. Jadi Menara Babel itu dibangun You know, sudah the Tower of berjalan Babel pembangunannya has been built 100 like years over. 130 years Kayaknya over. lama ya kalau kita bangun begitu So 100 tahun. maybe Jangan for lupa you lagi, it's selalu dalam konteks a hidup very manusia long itu time. lama sekali. Jadi But kalau sekarang actually bicara for soal them it's not, rasio, you know, it's mereka quite baru short bangun because they live a berapa very tahun long saja, life. It's atau like paling for tidak us today, belasan tahun. it's like 107 10 years tahun or sebelum 15 Tuhan years. intervensi. Mengapa Tuhan tunggu lama? Tuhan So nggak tunggu lama, God itu waited sebentar. for them until Sebenarnya Tuhan tegur di 130 sinyal something awal. years. Sebelum Actually, it kesalahan was itu not fatal. Jadi a proyek ini very nggak long. pernah jadi sih. Saya It nggak was bicara not a proyek very bangunannya. long period, Anything, waiting apapun period. juga yang Anda usahakan di So hidup ini, it never, ujilah motivasimu. it was never Dan completed. tangkaplah The jikalau project ada was sinyal-sinyal never yang salah. completed. So Lebih dini, lebih recognize baik. the early Diagnosa signals awal or sebelum symptoms fatal. of Tidak perlu maha tahu. a mistakes Kita harus tahu. before Dan it Tuhan itu tak happens. membiarkan And manusia God will sampai never kronis. God will Sampai air never bah kedua let terjadi that padahal happen Tuhan sudah before janji. it's too Tuhan late, akan you know. silakan air bah. Bisa So saja don't Tuhan akan compare hanguskan yourself dengan api. Tapi Tuhan langsung turun tangan to intervensi the karena waiting kasih. period Demikian 130 pula something kita. years to Kita yourself belajar seperti today. Tuhan. Kita bisa Today baca it's like sinyal the awal. lesson is Bukan hanya God will people not ya, let you proyek, program, apapun let juga. you fall or be Gaya hidup, destroyed before it's lifestyle. too late. Attitude, sikap hati. So it's about Keputusan attitude, kecil yang menuntun the pada small keputusan decisions besar. that will Mencegah lead to bigger kebangkrutan. decisions. This is to prevent bankruptcy. Dalam gegabah dalam mengambil This is- keputusan atau this is, ikut-ikutan sama teman. I mean, Harusnya kita sudah bisa jumping melihat right away sinyal to any awal. idea that is Contohnya presented di dalam before bidang you. usaha. Kalau orang berkata, So in "Nggak usah lah, business, bro, for example, sama-sama percaya. Gak ada surat-suratnya, gak usah jelas sama let's sekali. make a Pokoknya deal without persahabatan. underlying Harusnya itu papers, sinyal. without definition, Kalau without orang itu sahabat contract, benar, just dan kalau orang itu orang by- benar, dia by yang trust. ngotot, bukan Anda. Dia yang that is takut wrong. mengelola uang orang kalau mamon tidak Because ada di if hatinya. that Dia party yang akan wants to make a mengejar deal Anda. without Anda yang contract, sungkan, without nggak apa-apa underlying lah. Gua papers, percaya. actually Dia yang he or menjalankan, she yang nggak is enak hati dan afraid berkata, "Ini of suratnya, managing semua jelas everything begini because resikonya." actually that party cannot Dan manage kalau untung anything. dibagi berapa, dia yang jelas, dia yang akan tiap hari telepon Anda. Ayo kita
baca klausalnya bersama-sama, term-termnya di muka. Sampai Anda berkata, ya sudah nggak apa-apa. Terakhirnya Anda berkata, thank you ya untuk transparansinya. Untuk semua ini transparan. You know, any business deal Itu baru or sinyal bagus. if a joint venture is done by with clear underlying Dari awal papers, kelihatan everything will be something is good. off, sesuatu yang salah. Saya tunjukkan ya, salahnya di mana. You know, Kita lihat ayat for berikutnya. God Kalimat berikutnya. in maksud this saya. process, Kita baca lagi something ayat is 3. Mereka off. berkata seorang In kepada yang verse lain, 3, marilah kita membuat batu bata dan God melakukannya saw baik-baik." something Oke. is off. Come, let's make bricks and bake them Lalu thoroughly. bata They itulah used brick dipakai mereka instead sebagai of batu. stone. Mereka bangun itu naik ke atas pencakar langit And they built the tower dan ter gala-gala sebagai tanah liat. and tar for mortar. Tunggu. Kenapa Wait. pakai ter gala-gala? Why Itu should bahan they waterproof, use tar seperti and aspal. mortar? So it was the Kenapa purpose for bangun ke atas waterproof itu it. Why bahan waterproof. would they use waterproof coating for Menurut saya high rise? disinilah cetusannya. Harusnya sinyal awal sebelum fatal. This is the Kalau di situ ada orang early benar, signal of keturunan mistakes. Shem, Ham, dan If Yafet, there's a mungkin keturunan righteous Ham people semua kanan. around, they would Paling recognize tidak kan this keturunan mistake. Shem, ada orang baik. You know, Harusnya baca dari at least awal. the Shem descendant Guys, was tunggu around at dulu. that time. Aku nggak mau tanda tangan ini, atau aku nggak mau ikut-ikutan itu. Sebelum aku melakukan keputusan ini, And berapa because banyak this orang is masuk the early sign of hubungan sesuatu the hanya untuk potential membuktikan of bahwa dia itu malfunction, gimana. the Atau potential membuktikan pada of orang lain, atau untuk membalas chaos. ex mantannya. Harusnya kita this bisa is melihat sesuatu this is itu kalau the potential danger real, that can be terbaca seen, dari can awal. be recognized from the beginning of a Tuhan tuh deal. nggak mau kita itu terjerumus. God doesn't want us atau terjerembab. to fall Jangan sampai into kita terjebak. something Tuhan nggak mau kita masuk without ke lubang knowing yang the baru early maupun signs. lubang yang lama. And God doesn't want to Kok pakai fall from this, waterproof? Kalau kita don't ada di want situ, saya us nggak to sok fall rohani in the same dengan old penuh Roh all the Kudus time. Seperti hari ini, kalau saya ada di sana, saya akan tanya, If I was why there, waterproof material? why itu sudah waterproof tingkat material? If it is 20 a ke high atas. rise like 20 Ya, mungkin floors, kalau ground floor why aja ya saya ngerti. would Kenapa you sampai need atas a itu pakai waterproof ter material? gala-gala Why sebagai tar and tanah mortar? liat? What are you trying to say? Why using tar? What are you trying to say? Berpikiran kritis itu harus pada tempatnya. Critical Kalau hal-hal thinking yang harus should be percaya used saja, percaya, properly. bukan berarti mati intelektualnya. You know, Tapi kita itu salah. faith kita tuh is memikirkan not hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. intellectually Dan kita nggak mikir ketika harus mikir. Harusnya ada yang angkat tangan. faith Permisi, must use intellect, kenapa ter you know. gala-gala? And why you Kenapa use pakai mortar waterproof? for mortar? Ternyata mereka adalah a bunch of people, sekelompok orang Because yang they tidak were percaya a janji bunch Tuhan of yang seperti saya people katakan tadi di who Kejadian did pasal not 8. believe in Tuhan udah God's kasih promise pelangi kok. given to Tuhan Noah. udah bilang sekali lagi, God tidak akan said, kubuskan I will bumi never dengan destroy air the bah. world with great Aku flood akan mengutuk again, bumi ever again. gara-gara manusia But sekalipun dari they kecilnya hatinya disbelieve jahat. that Tuhan promise. Tahu kok, Tuhan tahu kepada siapa dia janji. Ini orang-orang nggak bisa God, dipercaya, tapi Tuhan God knew yang berjanji whom He gave the promise tidak akan to. pernah ingkar janjinya sendiri. These people Tahu are nggak, hari ini wicked kita people, selamat bukan karena but kita God ini gave His tepat promise janji. to Noah and Kita He selamat kept it. karena Tuhan tepat janjinya di Kalvari. You know, we have His promise in Calvary and He fulfills every part of it. Mereka membangun sesuatu. And why they built Dari awal something, harusnya kita they curiga. used tar Something instead of is wrong. mortar. Kenapa pakai bahan waterproof? Why you use Sampai ke waterproof pencakar until for your high-rise Apakah building? ini membangun? Are you trying itu to motivasinya build adalah jaga-jaga, are you build jangan-jangan Tuhan something to ingkar janji, prevent terjadi air bah, God's atau lebih punishment tepatnya, ayo or Tuhan, judgment? kirimlah, kami siap Or are you trying to say, Lord, you Kami can naik aja ke send the lantai great 101 flood, seperti whatever Taiwan. you want, Nggak and we'll akan be ready kena for that. Banjir itu, kaki kami tidak akan basah. We will not get our Aduh, feet aduh, wet. aduh. You know what? You know that? Kenapa? Sinyal awal kesalahan mereka adalah materi This is the- dan hatinya salah untuk This membangun. is the Saudara early Babel. symptoms of Hatinya their itu loh salah, mistakes is the materinya heart juga and the material. benar, The waterproof tapi salah. material. Benar, bagus. It was okay. Kuat It aspal nothing zaman wrong itu with adalah waterproof material. It was a good technology for that building. Marvel. Kekaguman It was a teknologi technological zaman itu. marvel because it was waterproof. Itu soal konstruksi. Waterproof is not an, it's Hari-hari itu not, purbakala, angkat topi. it's not a normal thing because waterproof Mereka is a nggak good tanya technology. mengapa. It is Tergala-gala. for Mana suara waterproofing nurani the dari yang building. lainnya? Mana keturunan Shem?
Tapi Tuhan itu bagus. Where was Tuhan the itu Shem? hebat. Tuhan itu luar biasa. Where was Shem Tuhan descendants? yang Maha Why Tahu. no one Ajari kita asked gimana menilai. Makanya why itu they use dimasukkan tar di instead of Alkitab, mortar? tergala-gala. Karena Tuhan mau ajari kita untuk Now membaca God sinyal is salah. teaching us to read the Awal-awal. early signals and Sebelum indication before the Tuhan fatal ajari kata tergala-gala destruction di sini to teach come. us to be sensitive This to the is Holy Spirit. to teach us to be sensitive dan peka towards the kepada Holy Roh Kudus Spirit, dan peka terhadap roh jahat, to be peka sensitive terhadap roh towards the manusia, evil spirit, membeda-bedakan and roh itu ada. to sensitive towards men intentions. Ayat ini memberikan This kepada kita verse sebuah pelajaran berharga gives us bahwa a seperti very Tuhan, precious kita lesson. juga harus peka sinyal. We have Ya. to be sensitive towards Selain itu, ayat early 4 sekarang, signals or Juga kepada symptoms. mereka marilah kita Verse dirikan 4. bagi kita And they sebuah said, kota "Come, dan let us sebuah build menara yang ourselves a puncaknya city sampai with ke a langit. tower that Dan reaches marilah to the kita cari heavens, so nama that we supaya may kita jangan make a terserak name ke for seluruh ourselves. bumi." Otherwise, Selain materi dan hatinya salah, apalagi yang salah? what Visinya other salah. thing is Visi wrong? menara Their Babel itu vision adalah was mengumpulkan. wrong. Because the vision of the Baru Tower of saja, Babel is to Ini gather kan ayat people. 11. Dua pasal This is sebelumnya, Genesis. belum jauh, This is masih- Genesis 11. You masih know, keturunan papa mama, 2 masih di atas chapters karena hidup before, manusia lama. 2 Baru chapters saja, before, like the masih chapter seputar 9, zamannya. Meskipun sudah it is 700 like tahun. very near. It's like the generation of your father or the berfirman generation of your kepadamu, parents. Like beranak 2 cucu, chapters dan previously, bertambah banyaklah. God Penuhilah spoke bumi. to Dengan Noah, kata lain, gave spread them out. instruction to fill the earth Mereka malah with his descendants. berkata, And on chapter "Mari kita bangun 11, sebuah kota dengan they sebuah menara yang they puncak said, sampai ke langit. Mari kita cari nama. Oke, semua itu let's salah build ya. ourselves Yang a city paling with a fatal di tower sini. that reaches to the Supaya heavens, so kita that jangan we terserak may ke seluruh make bumi. a name Tuhan mau for kita ourselves. mempopulasi bumi. Otherwise, we Kita will nggak be mau scattered begini. over the face of the Kita nggak whole mau earth. begitu. That is the fatal Kita vision. maunya begini. God wants Mari that, kita and we semuanya want this. kumpul Let us supaya unite jangan and terserak ke gather, seluruh so bumi. that we Saya sih curious atau we penasaran won't siapa leader spread. mereka ya. And I'm curious, who's Ini their leader? antikris. Karena Because mereka this anti was the arahan Antichrist, Kristus. because they were up against God's Ini direction. antikris di zaman This was the bukan ancient antikristus di kitab Antichrist Wahyu, that we can di penutupan see zaman. here. Tapi ini adalah wujud-wujud This is the manifestation of kepemimpinan yang antikristus. the Kristus bilang, Antichrist "Go." Dia berkata, "No." leadership. Kristus bilang menyebar populasi God bumi. said, Mereka berkata, mari spread kita out and ngumpul supaya fill jangan the earth, terserak ke seluruh dunia. multiply and spread and fill the earth. Saya But kepingin they tahu gather, siapa let's unite, go up leadernya. against God. Nggak And I'm ditulis di curious Alkitab. who was Siapa their leader. diktator yang anti Tuhan ini? Who the leader was, I don't know. Who Dan was dia the berkata, mari dictator? kita cari nama untuk And diri let's kita. make Mari kita berkumpul ourselves a supaya name jangan terserak ke so that seluruh dunia. we will not be scattered over the Visinya face of the whole salah. earth. Makanya The Tuhan vision tidak was wrong. berkati That's why proyek God nggak did not jadi. bless that Bukan project. karena komunikasi mereka And it kacau, was karena Tuhan tidak restui, it's not completed. makanya kacau balau. That's why it Remember was this. chaotic, because God God did is not not for bless it. anything God is not for anything your life in your that is life against His will. that is against His Ingat will. ini, Tuhan tidak akan mendukung apapun di hidup God kita. will not support whatever Yang melawan in your life kehendak. that is up against His will. Visinya salah. The salah vision arah, was wrong, bukan hanya motivasi, wrong direction, materinya, the motivation, the bukan hanya hati. material, tapi visinya juga salah. the vision harusnya begitu, was all ini ya. wrong. Visinya harus ini visi Tuhan God's vision is to spread untuk kemuliaannya. for His Mereka glory. Mereka gini. They did not. Gini, They were not. They was not. menantang Tuhan. They gather to Saya ulang. up against God. Ini adalah gerak-gerik tubuh yang mungkin This mudah is the diingat body sebagai language ilustrasi. that you can remember easily, you know. Salah visi. Visi yang Wrong benar vision. The Menyebar. good vision is to spread, dan bumi penuh kemuliaan. and the earth Saya will be ulang. filled with His glory. Menyebar. Spread. Bumi penuh And the kemuliaannya. Tapi world, mereka maunya the earth begitu. is full Mereka with nggak His mau begitu, glory. mereka maunya begini. God Kumpul. they did not want that. Let's unite, Tidak bisa tanpa Tuhan. and we can do it without Kumpul. God. Now gather together. Emang lu siapa Tuhan? And who are you, God, Kumpul. to say that to us? Let's Enough. gather Kami sudah tidak and perlu say to God, Tuhan enough. We don't need you, Aku punya Lord uang, Jesus. aku punya koneksi, I have money, aku I have punya connection, kedudukan, I aku punya have pengaruh. my position, I have punya teman. influence, I have friends, Aku I am punya well connected, I have my brain, punya gelar. I have my Kumpul. title. Let's gather together. Bye-bye Yesus. By Jesus. Kumpul. Be Let's gone, gather God. and be Pergilah, gone, pergilah God, daripada away kami. from me. Kumpul.
Let's gather, Kami unite. yang terhebat. We are Cari the nama greatest. bagi diri sendiri. Let's make a name for Kami, ourselves. aku. Me, us, Tuhan we. maunya sebar. Spread. Bumi penuh God kemuliaan wants Allah. you to Mereka spread. maunya Let the kumul. earth filled with His glory. Lawan Kristus. Gather and up against Christ. Apapun yang begini di hidupmu, Whatever is gathered and up it's against doomed to God, fail. you Apa are yang begini doomed dalam to hidup fail. kita, Whatever pasti is akan roboh. gathered, Jadi, unite, and proyeksi, go proyeknya up against God, your projection, dilanjutkan. your plan will be in Apapun yang ruin. menentang kehendak Allah, Whatever is tidak up bisa against berjalan God's terlalu will jauh. never Jikalau sukses di hidup see ini, the next day. Tuhan seolah-olah berkata, see you di akhirat. And God, Anda dan as saya if akan God masuk would ke say to accounting-nya that kind of surga. project that let's Kita see you in memperhitungkan eternity. setiap dosa pemberontakan kita. Tetapi And God will destroy apapun yang dari everything Tuhan, that is up yang against sifatnya His begitu, will. Tuhan akan bekerja sama mendatangkan God will kebaikan. spread the Bumi goodness penuh and kemuliaan life Allah. so that the earth May will God be filled bless your with His life glory. to be in His will. May Biarlah Tuhan God memberkati bless hidup you Anda untuk senantiasa berada dalam to kehendak be Allah. always in His Dan biarlah will, kerajaannya tiba, and may His kerajaan Tuhan datang, kingdom be upon this dan earth, kehendaknya and jadi His will dalam kehidupan is done in jemaat our lives, in this church, in the congregation. Haleluya. Amin. Hallelujah. Di mana Amen. Anda berada, Wherever kalau you are, memungkinkan, bangkit berdiri bersama dengan kami. if it's Mari kita possible, nyanyikan let's satu lagu stand up ini. together with us and sing this song. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita Let us surrender our lives sekali lagi. and let's come before Him. We surrender our projects. Maka akan terlaksanalah rencana-Mu. What Mari kita if you serahkan surrender it to perbuatan God? kita kepada Tuhan. If it is Serahkan really hidup His kita idea, then it will go kepadanya. through. Mari kita serahkan diri, Let us serahkan surrender hati. our lives Mari kita 100% toward minta Him kehendaknya yang terjadi. and ask for His approval.
Let us now Mari pray. kita berdoa secara mendalam. Let us pray deeply. Get into a deeper prayer. Let's go into a deeper prayer. Let us ask God, invite Him. Let us ask Him for His plan to be upon our lives. Menundukkan diri. Bow your head, bow yourself before God. Setiap proyek kita, Just put every project that is in your hands into His hands cita-cita, and ask for His approval. Every dream, your relationship, serahkan perbuatanmu pada Tuhan. just surrender all your deeds and your actions, and may He who tests our heart will speak to you clearly about His purpose, about His direction. Haleluya, haleluya. Akal budi ku cinta kau, akal budi ku cinta kau. Haleluya. Engkau telah mengisi kami dengan hikmat-Mu. You have filled us with your Di wisdom, balik O cerita Lord. menara Babel kami jadi And mengerti behind the bahwa story of the kehendak Tuhan Tower of Babel, we yang now harus kami cari understand terdahulu that we should seek sebelum kami your berbuat will sesuatu. first. Terima kasih, Decisions. Tuhan. Akal budi, Give hati us pikiran kami mengasihi. sound mind Terima kasih Yesus. to understand your will. Sebentar di akhir ujung ibadah ini, And in kita the end akan of this service, mengembalikan persembahan persepuluhan. we will return the Minggu ini tithe adalah to minggu God ketika because kita melakukan disiplin rohani this yang is diajarkan di dalam this gereja is dan the firman. week that we want Tuhan His Yesus, will to be salah done satu in our cara lives. kami ya untuk melakukan kehendak Tuhan Let's do adalah this, lewat Lord pemberian. Jesus. Kami This belajar is untuk mengerti we learn to Tuhan, give rencana to Tuhan you, dalam kehidupan kami termasuk and keuangan. Kami we allow kembalikan your tidak dengan suatu plan, harapan your will palsu. to be done in Kami our memberi lives. ini seolah-olah And mengutangi Tuhan, kau harus we are memberkati. not Kami bribing memberi you karena with kami this. sudah diberkati. We are Kami just sudah giving it diberkati back lebih to dulu. you Sekalipun mungkin sebagai as a dalam token kesusahan, of our faith. kami bisa belajar memberikan We dari learn kekurangan. to give Tuhan, from terimalah our persembahan lack. kami. Kami mengembalikan persembahan We persepuluhan ini return this sebagai langkah tithe taat dan as a rindu step of untuk faith melakukan kehendak. and Ingatlah as a umat-Mu, symbol ya of our Tuhan. desire to Berkatilah follow hidup your mereka. will. Dalam And nama Lord, Yesus. please bless the life of the Amin. congregation. Terima In kasih, Tuhan. Jesus' name we pray. Bapa, Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berterima kasih pada Tuhan untuk hikmat-hikmatnya. Let's be thankful to God for His wisdoms that He has given to us today. Thank you, Father. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.
jemaat terkasih, kita mengangkat tangan. Beloved Terimalah congregation, berkat dari raise Allah your Bapa, hands, Putra receive the Roh Kudus. blessing from God the Father, the Son, and the Dalam Holy Spirit, segala kasih karunia dan in hikmat-hikmat all His yang grace tak and His selalu. wisdoms, unfathomable Umat wisdom. yang dituntun oleh Tuhan Be the setiap people hari. who are guided Terpujilah by His nama will. Tuhan untuk Praise kebahagiaan be hari the ini. name of Lord Dalam for nama Tuhan Yesus for Kristus, today's segala service. kemuliaan In kami Jesus' name, kembalikan. all glory be Haleluya. upon Him. Amin. Selamat Hallelujah. hari Minggu. Amen. Tuhan Have a Yesus good memberkati. Sunday. God I love bless you. I love you. Ku angkat